So mayong adlaw mga kahigala. So karon mga kahigala adlaw nga Miyerkules sa Pebrero 11, 2026. So karon mga higala natay ka istorya nga bata nga guwapo kay ni siya mga higala nga atuan ni siyang interviewon og kinsa ni siyang anak. So mao ni mga higala ang iyahang kuan mga kahigala. So sir, maayong hapon nimo diha sir. Maayong hapon sir. Unsay pangalan nato sir? Sir, okay ra ka sir? Sir. Sir, nag-drive daw kuno ka og kaning tricycle sir, matod pa sa mga istorya sa mga ubang tao sir. Nag-drive ka sir, ayag dagan sir. Hoy sir. Sir. So mga higala, so nahadlok ni siya mga higala no kay nahadlok guro siya sa among nawong mga higala. So karon mga higala mabalik na. Dali diri sir, tagaan ta ka og pan. Dali diri tagaan ta kag pan. So mustorya lang ka og unsa akong ipangutana nimo sir. Sir. So mura ni siya mungguloyd mga kahigala no. So karon mga kahigala atuan na lang inahan ang iyahang interviewon kay dili man ni siya motubag, mudagan man ni siya mga higala. So dara yang mama mga higala ay may ngapon dira ma'am, kinsa ngalan nato imong bata nga mungguloyd ma'am? Si Sunbird Respunte. Sunbird Respunte. Nganong mudagan mo na siya og pangutanon ma'am? Ma'am. Unsay problema di anak niya, ma'am? Problema siya kaon. Kaon. So tuara siya mga higala ay. Sumudagan na pud siya. Hoy, 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 hoy. So, naong check. So, pretty kayo niyang nag-interview mga higala, no? So, ali sa diri, sir. Sir, ayaw ka ulaw, sir. Maluoy kasi imong kaugalingon, sir. Mura man kag mongguloyd na daan niya. Magdagan-dagan pa jud ka diha. So, naunsa din na imong anak, ma'am?